Swami Nitinane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Ananda Leela Maya Vigrahaya Hema Vadibhyo Chavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shri Chaitanya Chandraya Namo. Para penimba duduk di sebelahku. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudire Vedaramane Chaiva Purane Bharate Tatha Adavante Cha Madhye Cha Hari Sarvatra Giyate Mukam Karoti Vachalam Pangum Angete Girim Yat Kripatamam Bande Shri Gurum Dinatarine Paramananda Madhavam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, 13th chapter, text number 12. Srimad Bhagavatam, skanda 3, bab 13, sloka 12. Param Sushushanam Mahyam Syat Praja Rakshaya Nripa Bhagavam Ste Praja Bhartu Rishi Kesho Nutushyati Param Sushrushanam Mahyam Syat Praja Rakshaya Nripa Bhagavam Ste Praja Bhartu Rishikesho Nutushyati. Please repeat. Param Sususanam Maya Param Sususanam Mayam Syat Praja Raksaya Nripa Bhagavam Ste Praja Bhartu Rishikeso Nutushyati. Param Susrusanam Mayam Syat Praja Raksaya Nripa Praja Rakshaya Nripa Bhagavam Ste Praja Bhartu Rishikeso Nutushyati. Param Susrusanam Mayam Syat Praja Raksaya Nripa Bhagavam Ste Praja Bhartu Rishikeso Nutushyati. Mataji. Param Susrusanam Mayam Syat Praja Raksaya Nripa Bhagavam Ste Praja Bhartu Rishikeso Nutushyati. Param, the greatest. Yang paling utama. Shushrushanam, Susrusanam, devotional service. pelayanan suci.
Mahyam, Mahyam, unto me, kepadaku, Syat, syat, should be, semestinya, Praja, praja, the living entities born in the material world, makhluk hidup yang lahir di dunia material, Rakshaya, raksaya, by saving them from being spoiled. dengan menyelamatkan mereka dari kehancuran. Nripa, Nripa, O King, wahai Raja, Bhagwan, Bhagavan, the personality of Godhead, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Te, Te, with you, dengan Praja Bhartu, Raja Bartu, with the protector of the living beings, bersama pelindung para makhluk hidup, Rishikesha, Rishikesa, the Lord of the senses, penguasa indria-indria, Anudushyati, Anutus Yati, is satisfied. rasa puas. O King, if you can give proper protection to the living beings in the material world, that will be the best service for me. When the Supreme Lord sees you to be a good protector of the conditioned souls, certainly the Master of the senses will be very pleased with you. Wahai Raja, jika engkau bisa memberikan perlindungan yang benar kepada para makhluk hidup di dunia material ini, maka itu akan menjadi pelayanan yang terbaik untukku. Bila mana Tuhan Yang Maha Kuasa melihat dirimu sebagai pelindung yang baik bagi roh-roh terikat, pasti penguasa indria-indria akan sangat puas terhadap dirimu. The whole administrative system is arranged for the purpose of going back home, back to God. Brahma is the representative of the Supreme Personality of Godhead, and Manu is the representative of Brahma. Similarly, all other kings on different planets of the universe are representatives of Manu. The law book for the entire human society is the Manu Samhita, which directs all activities towards the transcendental service of the Lord. Every king, therefore, must know that his responsibility in administration is not merely to exact taxes from the citizen, but to see personally that the citizens under him are being trained in Vishnu worship. Everyone must be educated in Vishnu worship and engaged in the devotional service of Rishikesh, the owner of the senses. The conditioned souls are meant not to satisfy their material senses, but to satisfy the senses of Rishikesha, the Supreme Personality of Godhead. That is the purpose of the complete administrative system. One who knows this secret, as disclosed here in the version of Brahma, is a perfect administrative head. One who does not know this is a show bottle administrator. By training the citizens in the devotional service of the Lord, the head of a state can be free in his responsibility. Otherwise he will fail in the onerous duty entrusted to him, and thus be punishable by the supreme authority. There is no other alternative in the discharge of administrative duty. Seluruh sistem pemerintahan dirancang untuk tujuan pulang kembali kepada Tuhan. Brahma adalah wakil personalitas Tuhan Yang Maha Esa, dan Manu adalah wakil Brahma. Demikian pula semua raja lain di berbagai planet di alam semesta adalah wakil Manu. Kitab hukum bagi seluruh masyarakat manusia adalah Manu Samhita, yang mengarahkan segala kegiatan menuju pelayanan suci kepada Tuhan. Oleh sebab itu, setiap raja harus mengetahui bahwa tanggung jawabnya dalam pemerintahan bukan hanya memungut pajak dari rakyat, melainkan untuk melihat secara langsung bahwa rakyat bawahannya sedang dilatih dalam pemujaan kepada Wisnu. Setiap orang harus terdidik dalam pemujaan kepada Wisnu dan tekun dalam bakti kepada Rishikesha, pemilik indria-indria. Roh-roh terbelenggu tidak dimaksudkan untuk memuaskan indera-indera material mereka, melainkan untuk memuaskan indera-indera Rishikesha, personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Itulah tujuan dari keseluruhan sistem pemerintahan. Orang yang mengetahui rahasia ini, seperti yang diungkap di sini, menurut versi Brahma adalah kepala pemerintahan yang sempurna. Orang yang tidak mengetahui hal ini adalah pemimpin yang berpura-pura. Dengan melatih rakyat dalam bakti kepada Tuhan, kepala negara bisa dibebaskan dari tanggung jawabnya. Jika tidak demikian, ia akan gagal dalam mengemban tugas berat yang dipercayakan kepadanya, sehingga patut dihukum oleh penguasa tertinggi. Tidak ada pilihan lain dalam mengemban tugas pemerintahan. Hare Krishna. O King, if you can give proper protection to the living beings in the material world, it will be the best service for me. When the Supreme Lord sees you to be a good protector of the conditioned souls, certainly the Master of the senses will be very pleased with you.
Wahai Raja, jika engkau bisa memberikan perlindungan yang benar kepada para makhluk hidup di dunia material ini, maka itu akan menjadi pelayanan yang terbaik untukku. Bila mana Tuhan Yang Maha Kuasa melihat dirimu sebagai pelindung yang baik bagi roh terikat, pasti penguasa yang dia akan sangat puas terhadap dirimu. Brahma giving instructions to Swayambhuva Manu, these personal instructions. Brahma memberikan instruksi khusus kepada Swayambhuva Manu. The topmost instructions is to bring all auspiciousness to the jivas. Instruksi yang paling utama adalah memberikan semua kemujuran kepada seluruh jiwa. Because the jivas always need to remain in very peaceful situation, always need all auspiciousness. Karena para jiwa harus selalu berada dalam segala kemujuran setiap saat. They don't want to get disturbed anytime. Mereka tidak ingin merasa terganggu kapanpun. But sometimes it happens. Sometimes disturbance happens. Kadang-kadang terjadi gangguan. Like earthquake. Here happened earthquake. Everyone left temple. Get out. Only deities here. Gurudev told this story. Gurudev told this story. Kadang-kadang terjadi seperti gempa bumi. Yes, sadhu's mood is different. Let me die, but everyone will be peaceful. Tapi mood para sadhu berbeda. Jadi, biarkanlah saya mati, tapi orang lain harus menjadi damai. And who can give all auspiciousness to us? Who? Siapa yang bisa memberikan kita kedamaian? That is called Vastavam Vastu. Vastavam Vastu means the absolute truth. Wastavam wastu, artinya kebenaran yang mutlak. Vastavam Vastu Atra Vastu Shivadam. And this first canto, second verse. Wastavan wastu, Tatra Payom Mulanam. tatra Vastam Vastu Atra Vastu Shivadam. wastavan wastu, wasta Vastava Vastu. Vastavam Vastu, yes. No need to repeat. Oh yes. Difficult, yes. Jadi sloka ini ada di Bhagavatam skanda 1 bab 1 sloka 2. And Vastavam Vastu, the Supreme Lord Krishna is absolute truth and only one without second. Krishna adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Beliau hanya ada satu, tidak ada yang kedua. You translate it without second? Yes, already. That important thing is that we think maybe outside temple also we can live peacefully. Tapi kita berpikir bahwa ketika kita keluar dari tempat, kita berpikir kita bisa hidup dengan tenang di luar. Because we have other protector is president or some government, they also protect us. Yes. Karena kita berpikir di luar kita akan dilindungi oleh presiden atau pemerintah. But really they can give to us Vastavam Vastu? No. Apakah mereka benar-benar bisa memberikan kita wastavam wastu? Tidak. Better they depend on Krishna's mercy. Lebih baik kita bergantung dari karunia Krishna. So if in this country people worship Krishna, then Krishna will take care about this country. Otherwise not possible. Jika masyarakat di sini memuja Krishna, maka Krishna akan melindungi negara ini. Kalau tidak demikian, tidak akan mungkin. All auspiciousness coming from him. Segala kemujuran datang dari beliau. So actually in that time, when Swayambhuva Manu was there, that was king
At the same time, he was Gurudev, spiritual master. But nowadays, not like that. Pada zaman masa Manu, di sana ada raja-raja dan sekaligus mereka adalah orang suci. Tapi orang suci dan jadi guru. Tapi zaman sekarang tidak ada yang demikian. To get the real protection, we need Gurudev. Untuk dapatkan perlindungan, kita memerlukan seorang guru. And because only Krishna gives to us all auspiciousness, and Gurudev is giving Krishna to us. Karena hanya Krishna yang bisa memberikan kita kemujuran dan guru memberikan kita Krishna. And we should understand that Krishna wants that all Jews will get all auspiciousness. Kita harus mengerti bahwa Krishna sebenarnya ingin memberikan segala kemujuran kepada semua makhluk hidup. At the time of sleeping, at the time of dreaming, at the time of awakening, we always need auspiciousness. Otherwise, our life will be miserable. Pada saat tidur, bermimpi, ataupun ketika sudah bangun, kita memerlukan segala kemujuran. Kalau tidak, kita akan menderita. Therefore, we should always pray to the Supreme Lord Krishna. Always. Every time we should pray to Krishna. Oleh karena itu, kita harus selalu berdoa kepada Krishna. Nobody is praying for inauspiciousness. Only everyone praying for auspiciousness. Yes. Karena tidak ada orang yang berdoa untuk ketidakmujuran. Pasti mereka berdoa untuk kemujuran. Who is saying to us that we should pray for all auspiciousness? Siapa yang mengatakan bahwa kita harus berdoa untuk kemujuran? Sanskrit they said Mangala. Mangala means all auspiciousness. Jadi dalam Sanskrit ada Mangala, artinya kemujuran. Sadhu. Only sadhu is saying you should pray for all auspiciousness. Only sadhu. Jadi sadhu lah yang mengatakan demikian. Kita harus berdoa untuk kemujuran. Sadhu Guru always reminding us to pray to Krishna for all auspiciousness. Sadhu mengatakan bahwa kita harus berdoa kepada Krishna supaya kita mendapat kemujuran. The moment we are not praying to Bhagavan for all auspiciousness, we are getting only inauspiciousness. Jika seorang tidak berdoa pada Sri Bhagavan untuk kemujuran, yang mereka dapatkan hanyalah ketidakmujuran. So Guru is appearing here in this material world just to teach Jiva how to pray for all auspiciousness. Guru muncul di dunia ini adalah untuk mengajarkan kita bahwa kita harus berdoa untuk mendapatkan kemujuran. He has nothing to do in this material world because he is transcendental, spiritual body. Beliau tidak ada hubungannya dengan dunia material ini karena beliau bersifat melampaui alam material. And he is Krishna's own man. Own man. Dan beliau adalah pelayan atau pengabdi dari Krishna. He is coming here just to remind us that we should pray to Krishna. Beliau datang ke dunia ini adalah untuk mengingatkan kita supaya kita berdoa pada Krishna. And Krishna also has given all responsibility to Gurudev. All responsibility for jivas he gave to Gurudev. Krishna memberikan semua tanggung jawab kepada jiwa. He has given all responsibility for jivas. Krishna memberikan segala tanggung jawab kepada semua makhluk hidup. Because Gurudev is his own man. Therefore he has given all responsibility to Gurudev. Karena Gurudev adalah pelayan dari Krishna, maka beliau kemudian memberikan semua tanggung jawab ini kepada Gurudev. If we are not following Sadhu Guru, then how we can expect we will get all auspiciousness? Jika kita tidak bergantung pada guru, lalu bagaimana kita bisa mengharap mendapatkan kemujuran? Little pride will come. Little pride. Then we will not get any auspiciousness. Sedikit kebanggaan akan muncul, maka kita tidak akan mendapatkan kemujuran. Bhaktivedanta Saraswati Thakur said, prana vakya mano udvega na dive. So we should not give
anxiety to anyone by our body, mind, and speech. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur menjelaskan bahwa kita tidak boleh memberikan kecemasan kepada orang lain dengan menggunakan pikiran, perkataan maupun perbuatan kita. And even you know the story about Rupa Goswami, Apakah ada yang tahu how, tentang how he commit offense, you know? Apakah ada yang tahu tentang cerita Rupa Goswami, bagaimana beliau melakukan kesalahan? Rupa Goswami, topmost devotee. It is we all Rupanuga. Our line is Rupanuga. We all follow Rupa Goswami's instructions. Rupa Goswami adalah Goswami yang paling mulia dan kita mengikuti jalan beliau atau dikenal dengan Rupa Nuga. Yeah, because follower of Rupa. We all followers of Rupa. Kita adalah pengikut dari Rupa Goswami. Once he was meditating in Vrindavan, chanting japa. And while chanting japa, he entered in Krishna Lila. Suatu ketika beliau berjapa dan bermeditasi terhadap Muhammad, berjapa dan bermeditasi. Dan pada saat itu beliau masuki rasa lila. And he saw a very nice lila. He saw Beliau melihat lila yang sangat manis. like Gopi and Srimati Radharani. They were collecting flowers, plucking flowers. Beliau melihat para gopi dan Radharani sedang memetik bunga. And Krishna secretly he just took one of the branch, very top branch, and he bent it like that and bring to gopis. Krishna diam-diam mengambil salah satu cabang dari bunga dan membuatnya rendah dan supaya para gopi bisa menjangkau. And when the gopis were collecting flowers, they took this branch and Krishna released hand. So this branch was immediately lifted with gopis. Ketika para gopi mengambil bunga dari cabang ini, Krishna melepaskan genggamannya sehingga para gopi terangkat bersama dengan cabang. And Rupa Goswami was laughing, very laughing, very much. Rupa Goswami kemudian tertawa. But that time, one person, lame person, was nearby. He was also Vaishnav, great Vaishnav, pure devotee. That time he was coming, passing near Rupa Goswami, and he was thinking Rupa Goswami laughing because of him. Pada saat itu lewatlah seorang Vaishnava yang lumpuh dan kemudian karena dia adalah seorang penyembah yang mulia dan pada saat itu beliau berpikir bahwa Rupa Goswami sedang menertawakan dirinya. Because he always moving like that. Karena dia berjalan dengan cara And immediately, when Rupa Goswami was laughing, this devotee, actually elevated devotee, but one thought came to his mind. Oh, he's so elevated, this Rupa, so exalted devotee Rupa Goswami, but he's laughing when I'm walking like that. Very not good. It's not good. Ya, jadi sebenarnya penyembah ini adalah penyembah yang mulia, tapi pada saat itu muncul satu kesalahan dalam pikir. Oh, Rupa Goswami tertawa karena saya berjalan dengan cara yang tidak benar. So immediately meditation of Rupa Goswami stopped. No taste. Lalu tiba-tiba meditasi dari Rupa Goswami menghilang dan beliau kehilangan rasa. He came to Sanatana Goswami and explained this situation. Sanatana Goswami said, maybe you commit some offense to some Vaishnava unconsciously. Sanatana Goswami mengatakan bahwa mungkin
mungkin Anda melakukan suatu kesalahan pada Wisnawa lain tanpa Anda sadari. You should arrange feast for all sadhus. And when all sadhus will come, you should feed them and pay dandavat and take dust from their lotus feet. So, and ask, if I commit some offense, please forgive me. Lakukanlah suatu acara dan berikanlah semua bagikan prasad kepada semua Wisnawa, bersujud pada mereka dan ambillah debu kaki pada mereka dan memohon maaf apabila Anda telah melakukan kesalahan pada mereka. So this way he approached to this lame sadhu and asked, please, if I committed some offense to you, please forgive me. He said, yes, it happened. When I was passing nearby, then he was laughing. It gave me so much pain in my heart. Kemudian Rupa Goswami mendekati penyembah yang tadi. Jika saya melakukan kesalahan, mohon maafkan. Dan penyembah yang lembut tadi mengatakan, ya. Ketika saya sedang lewat, Anda malah menertawakan saya. Dan saya merasa sakit hati pada saat itu. And so, from this we can understand, if for a moment we can lose this Guru Seva, immediately we will lose all auspiciousness. Dari hal ini kita bisa mengerti bahwa jika kita meninggalkan Guru Sewa, maka kita akan kehilangan segala kemunculan. When devotee can forget about his Guru? In two cases. Jadi, kapankah seorang penyembah bisa melupakan gurunya? Jadi ada dua hal. You know? Two cases. In two cases we can forget about Guru. Ada dua situasi di mana kita bisa melupakan guru. In one case, when we directly see Krishna, when it's Krishna darshan, that time we can forget about Guru. It's not a problem. Yang pertama, jika kita bisa langsung darsan kepada Krishna, pada saat itu kita bisa melupakan guru. Another case, when you want to enjoy sense enjoyment, go to Maya. Also, you should forget about Guru, otherwise you cannot enjoy. Kedua, ketika kita ingin menikmati dan pergi kepada Maya, pada saat itu kita bisa melupakan guru. So, one can commit Vaishnava offense in two cases. One case, he go for enjoyment, sense enjoyment, that he commit Vaishnava offense. Kita bisa melakukan kesalahan pada Vaishnava, juga dalam dua hal, yaitu yang pertama ketika kita ingin menikmati. But Rupa Goswami committed Vaishnava offense in other case, when he was doing Krishna Seva, but somehow by Krishna's arrangement, he committed offense to this lame sadhu. Jadi Rupa Goswami, beliau melakukan kesalahan pada waktu yang berbeda. Beliau melakukan kesalahan pada saat beliau melakukan Krishna Sewa, yaitu karena susunan Krishna, beliau melakukan kesalahan pada seorang sadhu yang lumpuh. Because his guru was Sanatana Goswami. That time he was not thinking about him. He was thinking only about Radha and Krishna and laughing. Karena guru beliau adalah Sanatana Goswami, tapi pada saat itu beliau hanya memikirkan Radha dan Krishna dan sambil tertawa. Then by mercy of Sanatana Goswami, by his help, he could become free from this offense. Atas bantuan Sanatana Goswami, beliau kemudian bisa terlepas dari kesalahan. Therefore, whoever person may be a very great person, but without serving to Guru cannot get any auspiciousness. Walaupun kita adalah seorang yang hebat, tapi jika kita tidak melayani guru kita, maka kita tidak akan dapatkan kemujuran. Gurudev has come this world only to show the path. So by treading the path, we will get all auspiciousness.
Guru datang ke dunia ini adalah untuk memberikan kita jalan, dan dengan mengikuti jalan guru ini kita akan dapatkan kemujuran. Therefore, Guru is called Mangala Datta, who giver of all auspiciousness. Oleh karena itu guru disebut dengan Manggala Darta, artinya guru memberikan segala kemujuran. Yes. Like Bhaicharan Prabhu, you have some plans on future. Yes? You should give up all plans. Because only Guru Seva will give you happiness. Your plans will not give. Jadi Prabhu harus meninggalkan segala rencana di masa depan, karena rencana pelayanan kepada guru saja yang akan memberikan kita kemujuran. Yeah, your plans without Guru Seva will give you only inauspiciousness. Hanya dengan kalau kita tidak melakukan guru sewa, kita tidak akan mendapatkan segala kemujuran. Yes, all life should be directed by Guru. Then your plans will be very nice. Kehidupan kita harus semuanya dibimbing oleh guru, dan oleh karena itu rencana kita akan menjadi sukses. So first of all, your plan should be surrendered to Guru. Jadi rencana kita pertama adalah untuk berserah diri pada guru. So why one is not having proper respect to Guru? That is one question is. One person is not having proper respect to Guru. Why? Kenapa seorang bisa tidak memberikan hormat yang pantas pada seorang guru? Because he is having conception, Guru is an ordinary being, just like me. Karena dia memiliki konsep bahwa guru sebenarnya adalah orang biasa seperti saya. So how he can get all auspiciousness? By following him. Lalu bagaimana saya bisa mendapat kemujuran kalau saya mengikuti dia? Very important thing. Even devotees many years in the movement, they can path is given, but without following they are not happy. Walaupun seorang sudah puluhan tahun dalam gerakan ini, tapi kalau dia tidak mengikuti jalan tersebut, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Many they thinking we are in peaceful state, but without following Guru, they are not getting any auspiciousness. Banyak orang berpikir bahwa mereka sudah bahagia, tapi kalau tidak mengikuti jalan guru mereka, mereka tidak akan dapat kemujuran. If you give up your relationship with Guru, you cannot get Krishna. Jika kita memutus hubungan dengan guru kita, Krishna tidak akan memberikan kita kemujuran. You cannot get Krishna, you cannot get auspiciousness, you cannot get path leading towards auspiciousness. Kita akan kehilangan Krishna, tidak bisa Cannot get, not we lost. Cannot get Krishna, cannot get auspiciousness, cannot get path leading towards auspiciousness. Kita tidak bisa mendapatkan guru, kita tidak bisa mendapatkan kemujuran, dan kita tidak bisa mendapatkan jalan menuju kemujuran. Then why we are not taking shelter of the Guru? Kenapa kita tidak berlindung kepada guru? You understand? Bhaicharan Prabhu. Why? What is the reason? Only one reason. Because you want to take shelter of lotus feet of Bhagavan Krishna directly. Jadi kenapa kita tidak berlindung pada guru? Karena kita ingin langsung berlindung pada kaki Padma Krishna. Therefore pride is coming. Only due to this reason. Only due to this reason. Oleh karena itu, muncullah kebanggaan. Yes, I am doing some direct seva to Krishna, little bit puffed up. Ya, saya sudah melakukan pelayanan langsung pada Krishna, dan akhirnya kita menjadi sombong. Yeah, I give advice to some senior devotees, sadhus, because puffed up a little bit. But sadhu knows, because he did direct seva to Krishna. Jadi kita ingin berikan nasihat pada senior, pada sadhu, karena kita merasa sombong. Tapi guru berbeda, karena beliau melakukan pelayanan langsung pada Krishna. But more easy to take shelter the lotus feet of Guru Deva. You will be always free from pride.
Tapi ketika kita sudah berlindung pada kaki Padma Guru, kita akan bisa menghilangkan kebanggaan itu. Just don't look that some devotees now they a little bit pride is there, okay, but he is very big person now. But after some time, you will see his condition. Kita bisa melihat bahwa ada seorang penyembah yang hebat dan dia memiliki sedikit kebanggaan, tapi satu saat nanti kita bisa melihat bagaimana kondisi dari orang. Krishna knows this, our situation. Therefore, he is sending Gurudev to this material world only for our auspiciousness. Krishna mengetahui hal ini dan oleh karena itu beliau mengirim guru ke dunia material ini supaya kita bisa mendapatkan kemujuran. Then other question comes. So Swayambhu Manu is a king. So all his citizens is not only king, he is guru also. And all his citizens getting all auspiciousness. Yes? Jadi di sini Manu adalah seorang raja dan guru dan juga para warga His citizens. Citizens. Dan penduduk dari Manu ini semuanya mendapatkan kemujuran. But that means all auspiciousness here in this material world. Yes? Apakah kemujuran ada di dunia material ini? But actually, where is auspiciousness remaining? Sebenarnya di mana ada kemujuran itu? Not in this world, actually. Sebenarnya bukan di dunia material. And those who are thinking they will get peace and bliss in this material world, they are foolish. They are foolish, actually. Mereka yang menginginkan kemujuran, kebahagiaan di dunia material ini, mereka adalah orang yang bodoh. Even we have nice protector here, still it is miserable place, suffering place. Walaupun kita di dunia ini memiliki pelindung, tapi tetap saja akan ada penderitaan di dunia But material. in that place, in Goloka, in Vaikuntha, there is no inauspiciousness. The real auspiciousness only there. Di Waikunta atau Goloka, di sana tidak ada ketidakkemujuran. Di sana cuma ada kemujuran. And question comes, how we can go to that place? Bagaimana cara kita bisa pergi ke sana? Janardhan Prabhu, how you can go to Goloka Vrindavan? Bagaimana cara Prabu bisa pergi ke Goloka? You know? You have idea? Doing service. The service you can do here, why you go there? Prabu bisa pelayanan di sini, kenapa ke Goloka? You purchase ticket and go by train, reaching Vrindavan. Apakah Prabu beli tiket kereta lalu bisa pergi ke Goloka? You already got passport? Apakah Passport. Yes? Yes. You can go to Vrindavan. Maksudnya di dunia material, Vrindavan dan itu kamu bisa beli tiket, beli ini itu maksudnya. You mean Vrindavan material world? Huh? Ya. Or in the Vrindavan material world no different than Vrindavan there. You know? Pengetahuan raga tuh bahwa di dunia material di Vrindavan tuh ya kita beli tiket, beli untuk naik kereta gitu. Moreover, Jadi gue Ya. ini nggak mau kasih data. Iya. Ya itu kan. these places also are no different than Vrindavan. Dan tempat ini juga tidak berbeda dengan Vrindavan. Yes? So no need to go to take ticket. You are already in Vrindavan. Prabu tidak perlu beli tiket karena kita sudah di Vrindavan. But Vrindavan very dangerous place, you know. Vrindavan adalah tempat yang berbahaya. If you go to Vrindavan for sense gratification, next life you will become monkey or pig like that. Jika Prabu ke Vrindavan untuk bertujuan untuk menikmati, maka di kehidupan selanjutnya Prabu akan menjadi babi atau monyet. Here I don't see any monkey, any pig. I don't see here any monkey, any pig. Di sini tidak ada monyet atau babi. But many insects. Ada banyak, tapi ada banyak serangga. Once Chandra
Maharaj, he told that in Gadagiri, all types of insects, whatever is there in Earth planet, you can find all types of insects in Gadagiri, he said. Chaitanya Chandra Prabhu. Chaitanya Chandra Prabhu said. Chaitanya Chandra Bharat mengatakan bahwa Prabhu Chaitanya. Prabu, ya, Prabu. Di sana di Gadagiri kita bisa menemukan segala jenis serangga. And he said because many who just listened this kirtan in Gopal temple, and who just listen little bit, after some time they can become such insect. Karena di sana kita bisa mendengarkan kirtan sebentar, dan setelah itu akan terdengar suara serangga ini. Because they listen kirtan, they got impression, but mind is not pure. Impression, they got impression, but mind is not pure. Jadi mereka mendengarkan kirtan, kesan dari kirtan ini, tapi pikirannya tidak akan jadi murni. So Karena pikirannya masih belum ini, karena tidak pikiran artinya kesadaran itu pada tingkatan yang belum murni, tingkatan binatang itu belum murni. Itu maksud. if we have no mercy of Guru, we very easily can commit offense in Vrindavan. That I wanted to say. Jika kita tidak mendapatkan karunia dari guru, kita akan bisa melakukan kesalahan di Vrindavan. Even you staying in Vrindavan, temple mandir also no different than Vrindavan. But still, if you have no mercy of Gurudev, very dangerous place. Kita bisa tinggal di Vrindavan atau di temple atau mandir, tapi kalau kita tidak mendapatkan karunia dari guru, kita It is very dangerous place. kalau kita tidak mendapatkan karunia guru, maka hal ini akan berbahaya untuk kita. I heard that Shripad Maharaj told that if you want to find me, you will find me in Radhakund or in Bali, Radharaseshwar temple. Sifat Maharaj mengatakan, jika Anda ingin menemui saya, maka Anda bisa menemukan saya di Radhakunda atau Radharaseshwar di Bali. That means this is Radhakund, this is Govardhan. Itu artinya tempat ini adalah Radhakunda dan juga Govardhan. I was in this temple, Gopal temple, where Samadhi Shripad Maharaj. So peaceful, so nice. Jadi di Samadhi Shripad Maharaj di Radhakunda, tempat ini di sana terlihat damai. And this murti of Shripad Maharaj came from that place. Dan murti dari Shripad Maharaj datang dari tempat tersebut. In the same place. He came in a dream to Atmanivedana Swami. Dan di tempat yang sama, beliau datang ke dalam mimpi Atmanivedana Swami. And said, I want to be here in Radharaseshwar temple. And they finally sent this murti here, to that place, to this place. Dan beliau mengatakan, saya ingin tinggal di Radharaseshwar temple. Dan oleh karena itulah murti ini dikirim dari tempat itu. So why we are not able to get mercy from Guru? That is question. Pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak bisa dapatkan karunia dari guru? We should give up our false pride, ahankara. Kita harus bisa meninggalkan ego palsu atau ahankara. Ahankare mate hoya, nitai pada pasariya, asote satya korimani. Narottam Das Thakur song, very nice song. Inilah lagu dari Narottam Das Thakur. Why, Janardhan Prabhu, why japa is so important? You're more like Mridanga, but not like japa. Why? Japa is so important.
Kenapa lebih suka main merdanga daripada melakukan japa? Ya, kenapa? Translate, not love. Karena japa itu jauh lebih penting. Kenapa kamu lebih suka itu? Don't love, Jawab, translate. tidak jawab. Jawab. Kenapa? Sedikit. Kenapa Prabu lebih suka main beridanga daripada japa? Karena japa lebih penting. Can you explain why japa more important? Apakah Prabu bisa menjelaskan kenapa japa lebih penting? If you're not chanting japa nicely, you will not be free from ahankara, false ego. Jika Prabu tidak berjapa dengan baik, Prabu tidak bisa bebas dari ego palsu. Understand? You should be very serious in japa. Prabu harus lebih serius dalam berjapa. Yes. And we are having false pride. Therefore, we are running after untruth, but thinking that is truth. That is meaning of this verse. Lagu ini artinya bahwa kita memiliki kebanggaan yang palsu, dan oleh karena itu kita mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak ada dan menganggap ini sebagai kebenaran. Someone will bring you this big bag of money. You will take. Jangan Prabhu. Misalnya seorang membawakan Prabu satu karung uang. You will take. Apakah Prabu akan mengambil? No. Oh, he's sannyasi. Prabu sudah jadi sannyasi. Better you always remain brahmachari, not married. Lebih baik Prabu tetap brahmachari, tidak menikah. Otherwise, your wife will not be happy. Karena istri Prabu nanti tidak akan bahagia. Kalau menikah gitu lah. Komplain lah itu. Terus ada gimana? Ravana was having so much money, but what happened with Ravana? All his golden city, Suvarna Lanka, was completely burned. Ravana memiliki banyak emas, banyak kekayaan, tapi setelah itu apa yang terjadi? Kotanya yang terbuat dari emas semuanya dibakar. So in order to get auspiciousness, what should we do? Untuk mendapatkan kemujuran, apa yang harus kita lakukan? Pray and also pay dandavat to Guru. Dan juga harus bersujud pada Guru. To whom you can pay dandavat? Kepada siapa Prabu bersujud? Not only also Shripad Maharaj is there, Guru Govinda Swami is there, yes? All Vaishnavas. All Vaishnavas. Jadi semua para Vaishnava. No, don't see difference between like Prabhupada and Shripad Maharaj, Guru Govinda Swami. They're all on the same level. Kita harus berikan sujud pada semuanya. Prabhupada, Shripad Maharaj, dan Gurudev. Kita tidak boleh melihat perbedaan dari mereka semua. We should give respect to all, to everyone. Kita harus bisa menghormati setiap orang. And we don't know who will become great devotee here. We don't know. Maybe Janardana will become great devotee. I don't know. Kita tidak mengetahui siapa di sini akan menjadi seorang penyembah yang agung. Mungkin Janardana. Yes, if someone laughing at Janardana Prabhu, and Janardana Prabhu will become pure devotee, commit offense, great offense. Jika seorang menertawakan Janardana dan nanti Janardana tiba-tiba menjadi seorang penyembah yang agung, maka mereka akan melakukan kesalahan. You should give respect. Give respect to everyone. Kita harus menghormati setiap orang. How many times you should pray to Guru, pay your businesses to Guru? Berapa kali kita harus berdoa dan juga bersujud kepada Guru? Every moment. Setiap saat. Srila Guru Govinda Swami in Bhubaneswar, every moment he was paying dandavat to Srila Prabhupada. Guru Govinda Swami, beliau setiap saat bersembah sujud kepada Prabhupada. For example, you're going to do kirtan. What should you do first?
Misalnya kita melakukan kirtan, apa yang harus kita lakukan pertama kali? They invited you to go do kirtan. They're saying, please do kirtan. What you will do first? Misalnya orang-orang menyuruh kita untuk orang lain menyuruh kita untuk melakukan kirtan. Apa yang harus kita lakukan pertama? You should pay obeisances to all Vaishnavas first. Sripad Maharaj, Gauranga Swami, Srila Prabhupada, and all Vaishnavas. Then you can, the pride will not come when you will do kirtan. Pertama kita harus bersujud pada Srila Prabhupada, Sripad Maharaj dan juga Gurudev dan kemudian semua Vaishnava. Dan dengan cara ini kita tidak akan diganggu oleh kebanggaan. So Gurudev gave this example. He was in Vrindavan, Radha Shyama Sundar Mandir, and some Bengali devotees came there. Very nice kirtaniyas. Jadi di Radha Shyama Sundar Temple di sana datang seorang penyanyi dari Bengali dan dia adalah seorang penyanyi yang hebat. Before starting kirtan, they pay obeisances to all Matajis. Any Mataji pay obeisances. Then they started kirtan. Very nice kirtan. Sebelum kirtan dia memberikan sujud kepada setiap Mataji dan setelah itu dia kemudian melakukan kirtan dengan baik. It's a very humble way. No pride is there. Beliau sangat rendah hati dan tidak memiliki kebanggaan. I don't want to pay obeisances. What is the reason? I don't want to pay obeisance. What is the reason? Saya tidak mau memberikan sujud kepada memberikan sembah sujud. Apa alasannya demikian? I am the doer. I am the seer. One who is seeing, one who is doing. Karena saya adalah pelaku dari perbuatan itu dan saya juga yang melihat semuanya. Namaskara. Namaskara. Bali no word like that. Yes. Bali they don't use this word. Namaskara. Use? But only in some yogic. Only in yogic in yoga. exercise. Namaskara means to obeisances in Sanskrit. Namaskar artinya mempersembahkan, memberikan sembah sujud. It's coming from the word nama. Kata ini datang dari kata nama. Na means tidak. No. Ma means saya. Yes? Mine. Oh, mine. Mine. How it is correct? Na artinya tidak dan ma artinya saya. Yes. So that means I am nothing before you. You are everything for me. That means namaskar. Jadi namaskar artinya saya bukanlah siapa-siapa di hadapan Anda dan Anda sangat berarti untuk saya. Then one will think like that. Then he can pay obeisances. Siapapun yang bisa berpikir seperti ini, maka dia bisa disebut dia bisa mempersembahkan sujud. But if I am paying obeisances by my body, but in mind I am thinking, oh, but I know better than you. I am better than you. So how we can say it is obeisances? No. Kita mungkin mempersembahkan sujud pada seorang, tapi dalam pikiran kita berpikir sebenarnya saya lebih hebat dari dia. Lalu bagaimana ini bisa disebut dengan namaskar? In our society, everyone giving respect. Oh, yes, respect. Srivas Pandit, respect. Yes, but in our heart should be this mood, not physically, but mostly in our heart. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus mempersembahkan sujud pada setiap orang dan kita harus memiliki sifat rendah hati pada setiap orang. Gurudev knows we are not qualified to get mercy of Krishna. Not qualified. No one. Maka dijelaskan bahwa kita semua sebenarnya tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan karunia dari Krishna. Still, when he is paying obeisances to Krishna, he is paying obeisances and praying for our auspiciousness. He is praying for us. Jadi kita ketika mempersembahkan sujud kita tetap berdoa pada Krishna supaya kita mendapatkan kemujudan. And those who have received mercy from Gurudev, they are completely free from all types of pride, all types of false ego. Mereka yang mendapatkan karunia dari
Gurudev, mereka akan terbebas dari kebanggaan palsu dan juga ego palsu. So only we can see by someone's behavior, we can see he has received mercy from Guru or not. Dengan cara melihat tingkah laku dari seorang, kita bisa mengetahui apakah dia sudah menerima karunia guru atau tidak. I know one devotee in Moscow temple. Very few brahmachari was there, and he a new devotee, but very humble, always paying obeisances. Ada seorang penyembah baru di Moskow, dan dia sangat rendah hati dan dia suka persembahkan sujud pada setiap orang. And he never going outside, no distributing books, not like this, only doing seva in temple. Dia tidak pergi keluar untuk menyebarkan buku, tapi dia hanya sewa di temple. And one day he said to me, please pray for me. I want to go to distribute books outside. This desire came from inside his heart. Suatu hari dia berkata pada saya, mohon berdoalah supaya saya bisa menyebarkan buku keluar. Because yes, Itu keluar dari hati. Dan ini semua keluar dari hatinya. and yes, because I understood who is my guru. He said, this realization came to me, who is my guru? Because I got realization who is my guru. Karena saya mendapatkan penyesapan siapa sebenarnya guru saya. When you get this realization who is your guru, immediately enthusiasm is coming to do seva. Ketika kita bisa menyadari siapa guru kita, kita akan bersemangat untuk melakukan sewa. No fear is there. Only you want to give pleasure to him. Kita tidak akan merasa takut, kita hanya akan berusaha untuk memuaskan beliau. So no one can serve Krishna with false ego and pride. That is important. Tidak ada yang bisa melayani Krishna dengan ego palsu dan juga kebanggaan. Because Krishna can tolerate everything, but he never tolerate our pride and false ego. So many examples in Shastras. Krishna bisa mentoleransi apapun, tapi Krishna tidak bisa mentoleransi ego palsu dan kebanggaan. Dan ini ada banyak contoh dijelaskan dalam sastra. Janardhan Prabhu, you want to have golden city? Prabu ingin memiliki kotak emas Like Ravana. seperti yang dimiliki Ravana. Ravana was very proud. He was having golden city. Finally he was killed. Ravana merasa sangat bangga karena sudah memiliki kota emas, tapi akhirnya dia terbunuh. Do you want to be king of Triloka? Dia ingin menjadi raja dari ketiga dunia. Want or not? Prabu mau kota emas? Bali Maharaj was king of Triloka. Finally, he was arrested. Vamanadeva. Vamanadeva put him in hellish planet Sutala. Bali Maharaj adalah sebelumnya adalah penguasa ketiga dunia, tapi kemudian dia ditangkap oleh Vamanadeva dan ditempatkan di Sutala. Duryodhana, so much pride. Finally, he was killed. Duryodhana juga memiliki kebanggaan, tapi akhirnya dia terbunuh. Who is really free from false ego ahankara? Siapa How we can sebenarnya- recognize? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seorang terbebas dari ego palsu? How we can recognize? Siapa yang bisa mengetahui? Who is saying, I am Gurudeva's man. Very strongly saying that we can understand. He has no ahankara. Jika ada seorang yang bisa mengatakan dengan berani bahwa dia adalah pelayan dari gurunya, maka dia bebas dari ego palsu. Every morning we're doing Guru Puja. 2 Guru Pujas here. One in Samadhi, one is here. But still ahankara is there. How it is possible? Setiap pagi kita melakukan 2 kali guru puja, tapi tetap saja kita memiliki kebanggaan. Kenapa begitu? Because we forget
For what we are doing Guru Puja? Pangan palsu ya. Ego Pak. Ya bukan kebanggaan. Kalau kebanggaan kan tadi bisa Ego bangga maksud. dengan dunia. Don't say it. They listen in the kitchen. You should speak here also, because they listen there. Can you repeat? You have small box inside. Only this little you can put. So I forgot also. It's all about Guru Abhiman. Yes, we all doing Guru Puja. But actually not many coming to that Guru Puja, coming more here. Sebenarnya tidak banyak yang datang ke guru puja di Semadi, tapi lebih banyak ke mandir di sini. Di belakang doang. This mercy. He is coming to Guru Puja. Because if we go to Guru Puja, we will get mercy of Guru, Guru's Kripa. Jika kita datang mengikuti guru puja, kita mendapatkan karunia dari guru. For what reason? For what reason we attend Guru Puja of Srila Prabhupada, Guru Puja of Vaishnavas? For what reason? Apakah alasannya kita mengikuti guru puja para Vaishnava dan juga guru puja untuk Prabhupada? We need get mercy. We need mercy. Kita memerlukan karunia dari mereka. Yes, not for dancing and enjoying kirtan. No, for mercy. Bukan untuk tujuan bisa menari atau menikmati kirtan, tapi untuk mendapatkan karunia. We singing kirtan for the pleasure of Guru and Prabhupada. We singing kirtan for their pleasure. Kita melakukan kirtan adalah untuk memuaskan Prabhupada. And we should not also see so much difference between Prabhupada, Sripad Maharaj there, Guru Govinda Swami Maharaj is there. They all our Guru Varga. We all give respect to all. Jika kita tidak melihat perbedaan pada semua guru-guru, maka itu artinya kita menghormati mereka semua. Because why this place is so special? So many sadhus want to come here. Because so many Guru Varga is here, so many gurus here. Kenapa tempat ini spesial dan semuanya ingin datang ke sini? Karena di sini para guru ada di sini. Yeah. Only by mercy of Gurudev we can understand who is Gurudev also. Hanya dengan karunia dari guru kita akan bisa mengerti siapa guru sebenarnya. We should pray for the mercy of Guru, Vaishnavas, Prabhupada, so that we can understand their position, exalted position. Kita harus memohon karunia dari Prabhupada, Vaishnava dan juga guru supaya kita bisa memahami kedudukan mereka yang mulia. Chakudan jiloje janme janme Prabhu say. From birth to birth, my life after life, my Guru. I have Guru from life after life. Kelahiran demi kelahiran, saya memiliki guru. This is spiritual vision, not material vision. Ini adalah penglihatan rohani, bukan penglihatan materi. Say Parama Bandhu, say Pitamata, Sri Krishna, Parama Jai, Prema Bhakti Data. That is, he is our real friend, he is our father, mother, everything, because he is giving love for Krishna. Guru kita adalah ibu kita, ayah kita, kawan kita, dan segalanya. Karena beliau memberikan kita cinta kepada Krishna. By his mercy we are able to approach Krishna's lotus feet. Dengan karunia beliau, kita bisa mendekati kaki Padma Krishna. So we have all mercy of two gurus, high exalted devotees here, and Srila Prabhupada. Jadi kita bisa mohon karunia dari Sripad dan Gurudev dan juga Prabhupada. But you cannot get diksha from them.
They cannot get direct chastisement from them. So you need also living guru. Kita tidak bisa mendapat diksa dari mereka karena mereka tidak bisa memberikan hukuman pada kita. Oleh karena itu kita memerlukan guru yang masih berada di dunia ini. And living guru also there, maybe not coming here always, but by their instructions, we having Bhagavatam class also. Mereka mungkin tidak ada di sini, tapi dengan instruksi mereka ini kita bisa mengikuti kelas Bhagavatam. So we are always protected. Oleh karena itulah kita selalu terlindungi. Only thing you should surrender. That's all. Yang kita perlukan sekarang adalah berserah diri. How we will surrender? Bagaimana kita berserah diri pada mereka? Guru will explain us how to surrender. He will give us information. Guru akan menjelaskan dan berikan informasi bagaimana kita bisa berserah diri. No one can protect you, only Krishna. Only Krishna can protect you. Tidak ada orang yang bisa melindungi kita. Hanya Krishna yang bisa melindungi kita. Yes, understood, Janana. So, about what you should pray now? Jadi Prabu harus berdoa tentang apa sekarang? Mendapatkan guru. Untuk mendapatkan guru. He's very shy. To get Guru Darshan. Prabu harus berdoa untuk mendapatkan guru darshan. Understood? And they will see. Yes. When some mercy will come, will flow, your life completely changed. Because you see, now you see how he is huge, how he is great, powerful. Then very easily you can surrender. Understand? Ketika nanti Prabu mendapatkan karunia, hidup Prabu akan berubah. Karena Prabu akan menyadari bagaimana seorang guru itu begitu mulia. Understood, Raghunath? How to surrender Guru? How you surrender to Guru? Raghunath? Bagaimana cara Prabu berserah diri pada guru? Because one day you saw your Guru very powerful, very great, yes? Very huge. Therefore, very easily you pay them down, you surrender. Karena suatu hari nanti Prabu akan mengerti bagaimana guru Prabu begitu sangat kuat dan ada gitu. Karena Prabu melihat keagungan beliau, maka dengan mudah sekali, bukan nantinya, bukan. Nah, repeat. karena Prabu melihat bagaimana guru Prabu sangat agung dan mulia, dan nanti Prabu akan berserah diri kepada beliau. Dengan mudah hanya berserah. Dengan mudah berserah diri. But other people looking at him, they don't understand that he's so great, so powerful. They're just looking, oh, Indian man. Orang lain tidak bisa melihat dengan cara seperti itu. Mereka akan melihat guru Prabu seperti orang India biasa. So this is manifested only for you, because Krishna gave you this Guru. Okay, Krishna showed you this, we can say, Aishwarya, opulence of this Guru. Krishna hanya berikan karunia ini pada Prabu. Aduh. I forget what. Hanya menampakkan kepada Anda, karena Krishna ingin menunjukkan yang inilah Guru ini hanya guru yang Anda. Anda layani. Oke. Okay. Krishna memberikan karunia ini pada Prabu karena Krishna ingin menunjukkan bahwa inilah guru untuk Prabu bisa layan. So, and now we see how he is great, and we trying to satisfy Gurudev, and by his mercy we get information about Supreme Lord. Sekarang Prabu mengetahui bagaimana
Ya, mulianya Guru Prabu, maka Prabu bersemangat untuk melayani, dan ketika beliau sudah terpuaskan, beliau akan memberikan informasi mengenai Tuhan Yang Maha Esa. Guru is giving to us Krishna. How? Bagaimana Guru memberikan kita Krishna? In the form of Krishna mantra. Dalam bentuk Krishna mantra. Krishna Nama, Krishna mantra. Krishna nama, Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We spoke many things here about Krishna, but actually, who can listen about Krishna Katha directly? Very difficult actually. Kita sudah membicarakan begitu banyak tentang Krishna, tapi siapa yang bisa mendengarkan dengan tentang Krishna dengan baik? If you always listen only about Krishna, you cannot digest. You will have problem with digestion. Yes. Ketika kita hanya mendengarkan Krishna, kita akan mempunyai masalah terhadap pencernaan. Yes. Krishna Katha is very high, but Guru Katha is needed. We need to speak about Guru. Krishna Katha adalah suatu pelajaran yang sangat tinggi. Oleh karena itu, sekarang kita memerlukan Guru Katha. Janardhan Prabhu, which Leela of Krishna you more like? Which Krishna Leela you more like? Prabhu, Your favorite Krishna Leela? Prabhu, Please explain. lila mana yang disukai dari Krishna? Krishna Lila yang mana? What is your favorite Krishna Leela? Cerita yang apa itu bebas bunuh apa? Govardhan Leela. Yes? He likes Govardhan Leela. But actually, without Guru's mercy, you cannot understand Krishna Leela. Kalau tidak ada karunia Guru, maka Prabhu tidak akan mengerti Krishna Lila. Understand? Very important. So the real Krishna Seva, real Krishna Puja, only when Guru is happy, otherwise not possible. Krishna sewa yang sebenarnya adalah ketika Guru merasa puas. Yes, I can think like that. So I'm manager, I'm from Vaishnava family, I'm a long time devotee, many leaders knowing me. But Krishna knows, he's giving so much pride. Kita bisa berkata, saya adalah manajer, saya adalah lahir dari keluarga Vaishnava, semua senior mengetahui saya. Tapi Krishna lebih tahu bahwa kita sebenarnya memiliki banyak kebanggaan. One day Krishna will crush his pride. Suatu hari Krishna akan menghancurkan kebanggaan. But many they also cannot tolerate. After some time, because Krishna will crush pride by mercy of Guru. But many also cannot tolerate when Guru crushing our pride. They living. Krishna akan menghancurkan kebanggaan ini melalui karunia dari Guru, dan mereka tidak bisa mentoleransi semuanya. So we coming to Guru because Guru will purify us and give us Krishna. Without purification, we cannot get Krishna. It's not possible. Guru datang ke sini adalah untuk menyucikan kita supaya kita bisa mendapatkan Krishna. Dan kalau kita tidak disucikan, kita tidak bisa mendapatkan Krishna. Every day we reminding these 10 offenses of 10 nama paradas. Yes. Every day. Setiap hari kita selalu mengucapkan 10 kesalahan pada nama suci. Janardhan Prabhu, you know 10 offenses. Prabhu tahu 10 kesalahan pada nama suci. Every day should repeat 10 offenses.
Setiap hari kita harus mengucapkan. Understood? 10 jenis kesalahan apa? Yes, you should avoid these 10 offenses. Then only real Krishna name will appear. Jika kita bisa menghindari 10 kesalahan ini, maka nama suci Krishna jadi akan muncul. Yes. Only then you go to Govardhan Lila, only after that. Setelah itu Prabhu akan bisa pergi ke Govardhan Lila. Krishna is your life. Krishna Seva is your life. Life for Krishna is your goal. Understood? Krishna adalah tujuan kita dan sewa kepada Krishna adalah tujuan hidup kita. So, when you go to Guru, you meeting Guru, what you will see? Ketika kita bertemu dengan guru, apa yang kita lihat? You go to see Guru, Gurudev, what you will see? Raghunath. If you see clothes, saffron dressing, garland, like that, you will see how he is very dear to Krishna. That you should see. Kita harus melihat bagaimana guru sangat dicintai oleh Krishna. Then we will pay our businesses. Otherwise not possible. Setelah itu kita baru bisa persembahkan sujud. Kalau tidak, maka tidak akan bisa terjadi. Like we paying our business to Prabhupada because he is very dear to Krishna. Seperti hanya kita persembahkan sujud pada Prabhupada karena beliau sangat dicintai oleh Krishna. Guru Seva is not only body, mind also. By mind, by speeches, you should be engaged in Seva to Guru. Guru Sewa tidak hanya sekedar menyembuhkan badan kita, tapi kita juga harus menggunakan pikiran dan perkataan. So that is required. It's a big topic. I just trying to give little to you, because everyone should digest. Ini adalah topik yang luas, tapi tadi diberikan cuma sedikit supaya kita bisa mencerna. Like yesterday, one devotee told, I was told you giving only common class, ordinary class, but very high tattva you spoke. Yes, every morning I speak only common class, just everyone can digest. Seperti kemarin ada seorang yang mengatakan, setiap hari Anda memberikan cuma kelas biasa dan tidak ada filsafat yang tinggi. Yeah, because it depends on listener. If listener is more advanced, we can speak more high things. But if he cannot digest, he will suffer. Ini tergantung dari para pendengar. Jika ada pendengar yang yang sudah berkualifikasi, maka kita bisa memberikan pelajaran yang lebih tinggi. Dan kalau tidak bisa dipahami, maka dia akan menderita. Yes, like we should become disciplined. That is first thing in our spiritual life. It is written here. That why Swayambhuva Manu got these instructions from Krishna. Krishna said, everyone should be disciplined. Then they can be peaceful. Jadi pertama kita harus menjadi disiplin. Karena di sini dijelaskan bahwa Swayambhuva Manu Swayambhuva Manu got this instruction. That you should discipline all society. Jadi Swayambhuva Manu mendapatkan perintah bahwa dia harus pertama mendisiplinkan masyarakat. We should discipline not only body, but mind. Mind more important. Understood? Kita tidak hanya mendisiplinkan badan, tapi juga pikiran. Pikiran. So, and if your mind is disciplined, what will be? What will happen? What is your condition? Ketika kita bisa mendisiplinkan pikiran, apa yang akan terjadi pada kita?
Like Arjuna said. Arjuna said this in the end of Bhagavad Gita. Arjuna gave example. When mind completely disciplined, how this mind looks like. Arjuna memberikan ini di akhir Bhagavad Gita ketika dia bisa mendisiplinkan pikiran, dia akan jadi seperti apa? Arjuna said, Yata ichesi tatha kuru. I will not do anything without your mercy, without your desire. Saya tidak bisa melakukan apapun kecuali karunia dari Anda. Whatever desire Gurudev you will develop, I will do that. Apapun keinginan dari Gurudev, saya akan mengikuti. And the moment you will think like that whatever Gurudev said I will do, that time Gurudev will empower you to serve Krishna. Ketika kita bisa mengatakan hal seperti itu, maka Gurudev akan memberikan kita kekuatan supaya kita bisa melayani Krishna. Otherwise we are not qualified to do seva. Dan kalau tidak, kita tidak akan bisa melakukan seva. Even we are doing, even you expert in seva, expert in singing, expert in cooking, but you should not think that you are qualified. Otherwise you will be disqualified. Walaupun kita ahli dalam sewa, kirtan dan juga masak, tapi jika kita tidak berkualifikasi, maka apa yang kita kerjakan ini tidak akan jadi berkualifikasi. Yes, if you're not having this mood, one day you forgot to pray about mercy of Guru, you will be disqualified. Jika satu hari kita lupa berdoa pada Guru, maka sewa yang kita lakukan jadi tidak berkualifikasi. We should think, no one in this world is mine, only my Gurudev is mine. Kita harus berpikir bahwa Tidak ada apapun di dunia ini Di yang dalam milik saya. dunia di dunia ini tidak ada satupun yang jadi milik saya. Semuanya ini adalah milik dari Guru. I cannot remain. Saya hanya punya Anda, Gurudev. Saya hanya punya Anda, Guru. Punya Anda Gurudev. I cannot remain a single moment without you, because you are my only shelter, only my well-wisher. How can I remain without you? Hanya Anda yang saya miliki, dan hanya Andalah tempat saya berlindung pada Anda. If you will not show mercy from the core of your heart, what can I do? You will not show mercy on me from the core of your heart, what can I do? Jika Anda tidak memberikan karunia dari dalam hati Anda, lalu apa yang bisa saya lakukan? I cannot do anything without your mercy. Saya tidak bisa melakukan apapun tanpa karunia dari There Anda. are two types of mercy. One is kripa, one is cheating. Mercy with cheating, vanchana. Ada dua macam karunia, yaitu yang pertama adalah kripa dan yang kedua adalah Outward mercy, vanchana. wancana. Atau bencana. So I don't need this vanchana, I don't need this outward mercy, maya kripa. I don't need this maya mercy. Saya tidak memerlukan wancana ini atau maya kripa. I need amaya kripa, where there is no question of illusion. That mercy I need. Saya hanya memerlukan amaya, yaitu karunia di mana tidak terdapat maya. Ahaituki kripa, causeless mercy, no cause is there. Saya hanya memerlukan karunia yang tiada sebabnya dan bukan yang ada sebabnya. If cause is there, that means you do some activity, you can get it. Like people go in the work, they working, then get salary. But that is mercy is not like that. It's causeless. Saya tidak memerlukan karunia yang ada sebabnya. Artinya apa yang saya kerjakan ini saya akan mendapatkan hasilnya seperti orang-orang yang bekerja. Dan sebenarnya karunia sejati tidak seperti itu. I begging this mercy only to serve you. Saya mohon karunia ini adalah hanya untuk melayani Anda. Whatever you will say, I will do it. Apapun yang Anda katakan, saya akan melakukan. So then automatically mercy will flow. Automatically mercy will flow. Dan secara otomatis karunia akan turun. So we can do any type of activities which is not possible for us. We can do by your mercy only, Gurudev. Jadi apapun kegiatan yang tidak mungkin saya akan bisa melakukannya jika saya mendapatkan karunia dari Anda. And when the mercy will flow from the heart of Gurudev,
then only we can understand where the real auspiciousness is there. Jika kita sudah mendapatkan karunia dari guru, maka kita akan mengerti di mana sebenarnya kemujuran itu. Only that day I will able to understand where is the path leading towards auspiciousness. Pada saat itu saya akan mengerti jalan menuju kemujuran. Then only that day I will able to get auspiciousness. Dan pada saat itu kita akan dapatkan kemujuran. The lotus feet of Krishna. Dan juga kaki Padma Krishna. Then I will able really serve to Krishna. Dan baru saya benar-benar bisa melayani Krishna. Before Krishna seva is later. First of all, Guru seva. Dan oleh karena itu pertama-tama kita harus melayani guru. After serving Guru, we can serve Krishna. Setelah melayani guru, kita bisa melayani Krishna. If we do like that, everything will be nice, very happy. Jika kita bisa melakukan hal itu, semuanya akan jadi baik dan juga bahagia. Krishna is happy, then you can get all auspiciousness. Krishna is not happy, no auspiciousness is there. Jika Krishna bahagia, kita bisa dapatkan kemujuran. Dan jika Krishna tidak bahagia, kita tidak mendapatkan kemujuran. How pride can appear? How false ego can appear? Now I am very strong by the mercy of Gurudev. No pride can become. Bagaimana ego palsu dan juga Pride. kebanggaan itu bisa muncul? Karena I am very strong by the mercy of Gurudev. Karena saya sudah menjadi kuat atas karunia dari Gurudev. Maya cannot touch me. Maya tidak akan bisa menyentuh I am saya. so strong by the merciful strength of my Gurudev. Saya sudah menjadi kuat karena setelah mendapatkan karunia dari Guru So saya. I will think only what Gurudev wants. I will do what Gurudev wants only. Saya hanya akan memikirkan apa yang diinginkan oleh guru saya, dan saya akan mengerjakan apa yang diinginkan oleh guru saya. We must beg for mercy every moment. Kita harus memohon karunia setiap saat. We don't know. Maya is very tricky. Maya is also very strong. Maya sangatlah sangat kuat dan Karena itu saya memohon berkat Anda. Karena itu Ya, Mohon. I'm begging you mercy. Maya is very tricky, very strong. Maya sangat licik dan juga kuat. Maya, when Maya will enter into your heart, you don't know. Ketika Maya masuki hati kita tidak sadar. Any moment can happen. Pada setiap saat bisa terjadi. Therefore, we should always pray to Gurudev. Oleh karena itu, setiap saat kita harus berdoa pada Gurudev. Maya Korea Jaya Chadan Najare Sadhu Guru Kripa Bina Nahi ko upay. Yes? Not like that. 50% Maya with you and I go to serve Krishna. No. Not good. 100% Krishna should be. Not 50% Maya, 50% Krishna. It's not good. Jadi ketika kita melayani Krishna, kita tidak 50%. Tidak boleh ada 50% Maya. dalam diri kita tidak boleh ada 50% Maya dan 50% Krishna. Itu tidak mungkin. Itu melakukan pelayan. That means you go to serve Krishna, after serving Krishna again going to Maya. Setelah melayani Krishna, selanjutnya kita malah pergi ke Maya. So that we need. If Gurudev will arrange for me place for sleeping, enjoying, laughing, dancing, so then I go. Jadi di mana ada tempat untuk We need that type of mercy. kita memerlukan Karunia dari Guru Karunia. Karunia dari Gurudev untuk bisa mendapatkan tempat untuk bisa Not love, not love. menyanyi, Menari, nyanyi, bercinta, bercinta. lagi bertawa, bahagia. But by which type of mercy all bad things will come out that we need. That type of mercy we need. Translate. Tapi Kita juga memerlukan
karunia di mana semua hal-hal yang buruk itu bisa dikeluarkan. Kita juga memerlukan karunia di mana hal-hal yang buruk itu bisa dikeluarkan. You're thinking you cannot translate more because you tired. Yes, absolutely. You need that type of mercy to sleep. Oh yes. No, in the moment I was Aratim in Raja Bogor. You should go to do seva. Yes. That is other reason. Okay. Now we stop. I forgot about that. That's a big topic. How we can stop? Not possible to stop. Tomorrow. Oh. This. We don't know what will be tomorrow. Now we should surrender. We should pray now to Guru and Krishna. Okay. Okay. Yes. Okay. Thank you very much. Jai Granth Sahib Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Ananda Piti Vaishnava Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna. I'm Chakra, Tarvish Chakra. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pertanyaan? He's having question, but cannot take out. Aku punya pertanyaan tapi tidak bisa bilang. Should know how to take out question. Prabu. Karena kita menghilangkan rasa bangga dulu. Kita dapat sadar kadang-kadang bangga gitu. Kan caranya. How should we remove pride in our heart? Sometimes we are not conscious about it. Yes, we're not conscious. I said about this. We're thinking that we already Krishna Sevak, Krishna Das. Jadi kita harus jadi sadar karena kita pelayan dari Krishna. Therefore, always pray to mercy of your Guru. Always pray. Selalulah berdoa untuk mendapatkan karunia dari Guru. Not only Guru, all Vaishnavas. Tidak hanya Guru tapi semua Vaishnava. Also, like we have here Samadhi Sripad Maharaj, Guru Govinda Sana. Pray to all. Pay our businesses. Kita bersujud pada Sripad Maharaj dan juga Guru Dev. Before you going to seva, pay your businesses and pray for mercy. Then do seva. Sebelum sewa kita bersujud pada beliau dan setelah itu baru kita bisa sewa. You will see the result. Result will be very nice. Hasilnya akan sangat baik. You can compare. When you do seva without paying your business, when you do seva, first you pay your business. Very different result. Kita bisa lihat jika kita sewa tanpa bersujud dan sewa dengan bersujud lebih dulu, maka hasilnya akan berbeda. Any seva, even sweeping. And even sweeping seva. Apapun sewanya, termasuk juga penyapu. Apapun sevanya. Understood? Kadang-kadang kan pagi itu ditutup apa namanya? Dunia anak buka. Apakah kita bisa juga? When the door of the deity is still closed, can we pay obeisances? No, you should not disturb deities when they are sleeping Tidak boleh. or they busy. Jadi para arca masih sibuk. Tidur. Bagaimana kayak kita tugas pagi itu kita harus jadi dulu. Should not pay your business. Should not circumambulate when date is closed. Altar is closed. Ketika arca masih tertutup, kita tidak boleh sujud ataupun berkeliling parikra. Because when you pay your businesses, Krishna is thinking about you. Jika Prabu bersujud, Krishna akan berpikir tentang Prabu. Now he is busy. Pada saat itu beliau sedang sibuk. His question, what should we do? Because in the morning we must do seva, but the deity is still closed. Must do seva means. Yes. Pay your business to Guru. Guru was here. Prabhupada here. I said, first of all, pray to Guru.
then do seva for Krishna. Pertama kita harus berdoa pada guru, setelah itu baru kita bisa sewa pada Krishna. Itu jawabannya lah. Kan ini masih tutup bisa ke guru gitu baru itu jelasnya baru ngerti poinnya. Prabhu, Iya. before doing sewa, Pertanyaannya gitu. You're not Itu translating. kan terakhir bilang aja Prabu Malun tentu Iya, iya. terjemahan awal nih. Irfan Prabu nih. Please translate. Bagus yang terjemah. deity of guru still close, but Not guru close, then DP you say close. in the early morning all deities close, including the guru. So, No, Guru is in your heart. Even you go to sleep, you should pay your businesses. guru kita masih di apa nih? Guru kita ada dalam hati kita. Jadi kita apa nih? Berdoa pada guru. If you cannot pay your businesses by your body, by your mind, you can like this, pray and pay your business. Jika kita tidak bisa bersujud dengan badan, kita bisa bersujud dengan menggunakan pikiran. When you getting up, morning time, what you should do? Ketika bangun pagi, apa yang perlu lakukan? Pay first of all Dandavat. When we say, first of all, when devotee is getting up, remembering Krishna and Guru and Krishna. Krishna, Krishna, Krishna. Should say Krishna, Krishna, Krishna. Then glorify Radharaseshwara. Jai Radharaseshwara ki Jai. Then pay Dandavat to Guru. Pada saat bangun kita Sadajar. mengucapkan Krishna, Krishna, Krishna. Dan kemudian kita memuji besaran apa? Memuji Radharaseshwara dan setelah itu baru kita bersujud pada guru. Yes, you just no problem. You just pay your business to Guru, then you can start your day. Setelah bersujud pada guru, kita bisa melakukan pelayanan. And before sleeping, also pay your businesses to Guru, go to sleep. Setelah tidur kita juga harus yes, sebelum tidur kita juga bersujud pada guru. Even in your bed, you pay your business, no problem, because it should come from your heart. Di di kasur kita tidak masalah juga bersujud karena semuanya ini datang dari hati kita. We develop this mood. Daytime, you sleeping? Daytime? After breakfast, prasadam, everyone is sleeping. Or after lunch. Yes. Siangnya kita tidur setelah makan. And then you're waking up. Again, you should say Krishna, Krishna, Krishna. Pay your business. Dan setelah kita bangun lagi kita ucapkan Krishna, Krishna, Krishna dan persembahkan sujud. That discipline of mind. Ini adalah disiplin untuk pikiran. Hare Krishna. Hare Krishna. I must go. Sorry, Prabhuji. No problem. Disturb you.